be more loving, be more kind, be more forgiveful and forgiving to others. Percaya dengan Jesus dalam segala hal. The good thing being with young people, they make you a young person. Hai, dua berita. Okay, nama aku Nick William Uli. Nama aku Matt. My name is Don Lot. Berapa lama aku dah serve BPOF? Since 2001, umurku 15 tahun. Aku dah bergulai dengan PYF ataupun serving PYF since 2016. Jadi sebagai ketahuan tu aku 31 tahun. Jadi aku rasa quite a long time. I think over 10 years lah. And I've been with the youth in Good Shepherd since 2010 and been appointed as the chairman in 2020. And first, aku join pengawal bergereja caroling. Okay, caroling is the first aku pengawal bergereja. Lalu nyak keterubah, lalu sampai saat itu aku lagi melayani bergereja kita Good Shepherd tu. Okay, start 2001-nya jadi carolers. Udah jadi carolers, aku jadi server bekerja kita itu. So since dah jadi server, lalu automatic jadi siku member POF bekerja kita itu. Jadi first ministry kedi involve aku, I was involved in music ministry. Jadi mayanya baru pugulai ngau sudah Nick, sudah Aaron, banyak juga pugulai ngau bala sudah budak-budak kecil-kecil lah. Bukan sudah Sangga, bukan sudah Marcos, bukan sudah Retampo. First pengawal aku POF nya tahun 2002. Aku jadi public city coordinator. Okay, banyak aku ingat kita ipu chair lady orang ke ketuai ba nembiak tu ianya Stephanie Mark Luna, the first pengawal aku POF. Lalu sampai ke dia tu aku lagi jadi salah siku member POF lah. So dalam history POF start 2009 sampai 2015 aku jadi salah satu chairman ataupun POF leader ke gereja kita itu. Okay, danya 2016 sampai dia tu aku jadi advisor ba ministry kita POF bekerja Good Shepherd Lutong tu. Jadi aku danya upgrade aku position gradually sebagai ministry leaders. Dan last kali aku dah dipadu ataupun dah di-appoint by gereja jadi PYF Lutong, empu chairman bak tahun 2016 sampai 2019, end of 2019 lah. And then aku agak melayani juga dalam PYF kita sebagai yang hendak coordinator, ngau here beats and there support ministry mukai juga lah. My best moment Maya melayani lalu mengetuai POF buat gereja kita itu hanya 2017 kita udah diasuh EDWC organize One Voice. Okay, One Voice buat gereja kita itu ngau tu ngau mayuh gereja-gereja bukai hari Kuching sampai Limbang lalu bisik ke Megak hari Semenanjung ngau Sabah ngau pengawal One Voice tu.
the best moment laban ku jadi salah siku chairperson ngadu pengawaknya. The best momentnya semua hari PCC, hari Father, hari semua ministry bak gereja Good Shepherd tu mayuh dan nulung udah untuk beri support ngagai pengawak tu, lalu semua pengawaknya jalan dengan lancar, hari budget, hari program, hari tempat dia semua tanya mana makan. So the best moment ko lah. The most memorable that we managed to create account buat bank atau ke BYF. So that one is what punya korang a very good achievement that I have lah dalam ministry BYF tu. For me, my sweet and best moment I would consider now, because I have this opportunity to lead the team during this pandemic, where I've noticed that our young people who are introvert are now having the courage to share their thoughts and express their idea online when we have this brainstorming session. So I would say that is sweet, and thank you God. Umur minyak mina just a number, korang putih. Tapi passion, pengingin maya kita kerja pengawal Tuhan tu, kita itu mayuh pengingin lah, passion korang putih. Aku lebih prefer bak youth. Okay, lapan so far ada bisik problem ke aku kau bala youth, boleh berjaku, boleh berandau, boleh bermain. So, passion aku lah, keriduan aku melayani bak youth ministry itu. The good thing being with young people, they make you a young person. Jadi automatically tadi I feel my life with happiness, and then nyamai bagulai orang kin gitu. Laban dengan saya ke diri very active in a way. Kak bagulai kia, kak bagulai gitu. Semua boleh magang, nada si terbatas. But then of course sebagai leaders we need to control our discipline bagala. Awak akan jadi contoh ngagai balak bukai. But at the end of the day ataupun on top of that, segi kita rindu bergulai ngapakan diri lah. Ya ke best lah. Laban they have ideas and what not, so we just give it to them, they can make it. But ya best lah. Okay, lapan POIF tu hanya guna session nembia ke agi school sampai umur 35 tahun. Okay, so ditih ke dalam constitution DWC lah. So nembia tu orang ke perlu diitu kita dalam setiap church. Itu ukai nembia, start dari nembia. Our church maybe nak growth lah, nadai bertumbuh. Taban hari nembia, okay, masuk ke hari nembia kita mendidik nembia hari awal sampai sidaya be a good Christian, okay, jadi Kristen ke mana sida ya ulih moto handle ataupun nyaga setiap gereja, lalu jadi contoh ngagai nembia bukai ke luar, lalu ti berdaung lala Tuhan nya ke batangan ngelala Tuhannya the most important thing ba kita nembia Kristen. PYF as a ministry and fellowship has already playing a big role and major impact during this pandemic. We get more people attending the church online, and also I would say the word of God has spread out to the majorities in media in Sarawak, and we thank God and praise God once again for that. Kita bisa nembia bekerja, kita bisa tenaga nembia kelebih lagi. Kita boleh mewarnai gereja, maksudnya mewarnai menseimbangkan hari orang gereja,
orang tuai, orang biasa di school, youth tu tadi boleh menyeimbangkan semua. So nama-nama aktiviti-aktiviti ke melibatkan energi dan biak tu bisa. Kengasuh ya impact lagi. More youth buat gereja, mayuh gi aktiviti ulih dadu. Mayuh gi the great leaders akan dilahirkan untuk meneruskan siti-siti gerejanya tadi. I would say PYF is the most important ingredient in serving a church. Laban kami tu boleh dia so kita gawa. Jadi kami ada si komplain deh. Because we love to serve. I doubt that sida yang mesti lembah-lembah apa semua. Tang aku percaya semua youth ke bisa ba PYF lotong tu sikit rindu kat serve. Jadi knowing that nanti kita have a proper support ataupun proper guidance. I'm sure that we can actually develop the younger generation to be good leaders, to be a ministry leaders. Mungkin ya tidak ya ialah oleh serve ba church sebagai personnel ataupun sebagai staff lah. We don't know what going to happen, but if we can give an injection of support atau ke bantuan daripada guidance, it will be a good impact for the church lah. Jadi kalau aku untuk summarize how young people can make change ataupun do an impact, sedak ya boleh ngadu semua tai. I would say their talent is unlimited. Ya, it's limitless. You can do things, they can make it better. Ya, biasa begulai ke orang biak. Ya, begulai impact sebagai kerja kita. Encouragement what aku rasa personally kita bisa struggle. Tapi apa namanya, if I'm going to give you a piece of advice, the most important thing kita nak tahu malu begulai bekerja, especially masa kita ngasai ke kita tu di labuh tangga dalam dosa deh. So don't be ashamed to go back and don't be ashamed to back on track. Laban proses kita sebagai manusia tadi kita segi akan labuh dalam dosa, but you need to have a frequent ataupun continuously repentance. Jadi don't give up and then always seek God. Nanti dengan saya ke diri udah narasi cara ataupun it's the time for you to seek God. Have your reflexive have your own reflection and then try to think how you can actually mingle around with God. Leban Tuhan tu segi Tuhan ti penyayang kan. Jadi leban yang kalau sayang ke kita, dia segi memaafkan kita. Awak kita itu tadi boleh apa namanya maju ke hadapan instead of nyalah ke diri pun. So anang malu, leban semua kita nembiak ke sama, semua kita labuh dalam dosa dan anang malu pula yang Tuhan. Percaya dengan Jesus dalam segala hal. Anang deny Jesus, but believe ditiah kia belajar buku kudus, belajar sembahyang, belajar bersampi. Penghidup kita boleh diberkati Tuhan dengan apa-apa cara. And believe Jesus, anang untuk Jesus berdini-dini. Cermin ke kemuliaan Jesus nya setiap orang kalai kita bergulai. Baik family kita, baik kawan kita, baik tempat kerja kita, baik bersekolah. Okay? Believe Jesus. With this, I would like to encourage all of the youth out there to not only apply what we have learned in the ministry, but also to reflect the good behaviors outside. Be more loving, be more kind, be more forgiveful and forgiving to others, and also in whatever you do it your best. Do it your best, do with all your heart as how you working for the Lord, not for the human being. Okay, with this I would say thank you
And I would wish that everyone who looks at you in the eyes, everyone who notice your behavior, everyone who is friend with you, see God in you. And thank you.